tim Miss. Mana jarinya satu? Satu. One. Mana jari Zara satu, Finger. Zara? One finger. Tap, tap, tap. Two finger. Two finger. Cut, cut, cut. Three finger. Three finger. Pin, pin, pin. Four finger. Four finger. Crush, crush, crush. Ini dapat Tuh, ini tuh, tangannya. Miss. Ini sekarang mana lima? Tengok, Miss, nak. Five finger, five finger. Hop, hop, hop. Coba Miss mau tanya, ini angka berapa? 2.